Hello, film members. Once again, welcome back to my channel. सबसे पहिला ईश्वर के थैंक्स गर्छु र मलाई सब्स्क्राइब गर्नु अबियन सब खुशी वेलकम गर्छु कोना ओके देन गाको इदासे फिदिरि हुआ बिचते आज मने मकङ आसे हाइ मोडिजिन तो इदु मकाय आसे लेडिस फिंगर आसे आरो इदु पी आसे हॉर्नेट आरो बम्बू शूट पोटाटो आरो इदु चटनी आसे इदु पी ला चटनी आसे आरो अमा फ्राई आसे इदु पी लागा अमा फ्राई आसे आरो इदु बच्चा लगा आसे इदु तो चलो इदु कान खाबले कारणे खतारा पार्टनर गरिलो बदे बुनासे चलो तो फिल्म्स का फाइव मुझे शुरू करबो अपने हम स्किप ना कर साइड दे चलो आसी ये बम्बू शूट पिछे से फर्स्ट फाइट को दे Mike na lakaban na. Mike na takaro. Apne han voice clear na niwa. Obas to libe. Next time do Mike lo. Eta te ko Mike na. Eto karone apne han lore. Obas to palba hona dibo na kare. Gracias. Bah. Cuman tuh mau ikut tang global barbo na baru kobo na bare, pai tu na kabo kaza. Bah, kan apa?
তো ফিল্ম স্ক্যাম তে কাজে খাক নাম করে আর কেমন জন শেষে আপনার খুশি করে লাইক করে দিবে আর সাবস্ক্রাইব না করে সাকানো মরম সাবস্ক্রাইব করে দিবি রে চো বাই বাই